Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Beliau dengan nama Syekh Ahmad Abdul Karim Khwaitir yang datang dari negeri Palestina mengucapkan salam kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa usalli wa usallimu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin sayyidina wa habibina wa tibb qulubina wa qaidina wa qudwatina an-nabiy al-amin wa ala ali baitihi al-athhar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kemudian beliau memulai daripada muhadharah, yakni penyampaian beliau dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan beliau bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi kita yang diutus sebagai rahmatan lil alamin. Beliau adalah penyejuk hati kita, junjungan kita baginda agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fil bidayah أود أن أرحب بفضيلة الحبيب القريب الحبيب مهدي بن حمزة الثقاف وكافة الأساتذة والعلماء والحاضرين الكرام، فأهلا وسهلا ومرحبا. Kemudian beliau memulai daripada yakni penyampaian beliau yang sangat takzimi dan hormati guru kita bersama, guru mulia Khadimul Majlis Syababul Khair Al-Habib Mahdi bin Hamzah As-Segaf, dan segenap para ulama yang hadir di majlis yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini. في البداية نشكر الله سبحانه وتعالى أن جمعنا في هذا المجلس الطيب المبارك الطاهر، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال الصحابة الكرام: يا رسول الله ما هي رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. Kemudian beliau mengajak kepada kita untuk bersama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah kumpulkan kita di majlis yang mulia ini, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Nabi Muhammad pernah katakan, apabila kalian melewati daripada taman-taman surga, farta'u, maka singgahlah kalian. Maka para sahabat ketika itu bertanya kepada Rasulullah, wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Apakah taman-taman daripada taman Rasulullah? Yaitu adalah sekelompok orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aidan, inna lillahi malaikatan yatufuna fi at-turuqi yaltamisuna ahla dzikr. Kemudian juga beliau katakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang mereka malaikat ada di dunia mencari daripada halaqah-halaqah orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kama ta'lamuna aidan anna Allah Subhanahu wa ta'ala yubahi bikum amama malaikatahu. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bangga akan kalian. Allah membesar-besarkan kalian di hadapan para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah bangga terhadap kita, ibadallah. في البداية أود أن أوصل لكم أمانة أهل فلسطين، أهل الجهاد والرباط، إليكم أيها الشعب الإندونيسي العظيم، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kemudian beliau mengatakan kepada kita bahwasanya beliau dititipi amanah oleh orang-orang Palestina, saudara-saudaranya, untuk orang-orang yang ada di bangsa Republik Indonesia. Beliau yakni mereka orang Palestina mengucapkan salam kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لقد أتيتكم من أرض فلسطين، أرض الشهداء وأرض الأنبياء وأرض المحشر والمنشر. Dan beliau katakan bahwasanya aku datang ke tempat ini dari tempat yakni tanahnya para syuhada,
tanahnya para nabi, tanah mahsyar yang nanti kita akan dikumpulkan di tempat tersebut, yaitu adalah Palestina. ولقد أتيتكم من إسراء النبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه، حيث قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء، وهي من عقيدة المسلم في مكانة فلسطين في القرآن، حيث قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Kemudian juga beliau katakan, sesungguhnya aku datang dari tanah yang Nabi Muhammad di Isra dan di Mi'rajkan, yaitu adalah tanah Palestina. Yang harus kita ketahui bahwasanya Palestina itu adalah akidah sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya, yakni Sayyiduna Muhammad, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi sekelilingnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat. ومن عقيدة المسلم في السنة النبوية المطهرة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. قيل: أين هم يا رسول الله؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. Kemudian beliau katakan bahwasanya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu qa'ifatun min ummati, masih senantiasa daripada umatku mereka dalam keadaan hak, mereka dalam keadaan benar, mereka dalam keadaan di jalan ya Allah Subhanahu wa taala, li'aduhim qahirin, di depan musuh-musuh mereka dalam keadaan tegas. Siapa mereka wahai Rasulullah? Maka Nabi Muhammad katakan ketika itu di Baitul Maqdis, mereka adalah orang-orang yang ada di Quds, dan adalah orang-orang yang di sekeliling Quds. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالشام عليكم بالشام عليكم بالشام فإنها خيرة الله في أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده. Kemudian beliau katakan juga dalam hadis Nabi Muhammad berkata, alaikum bisyam. Nabi Muhammad katakan sampai 3 kali, hendaknya kalian berpegang teguh kepada Syam. Kau pegang Syam. Apa itu Syam? Karena sesungguhnya kebaikan Allah ada di tangan tersebut, kebaikan Allah ada di tanah tersebut. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. Kemudian beliau katakan, Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila telah rusak daripada orang-orang yang ada di Syam, maka tidak ada kebaikan bagi kalian. كما تعلمون يا كرام أن فلسطين والمسجد الأقصى المبارك، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المسجد الأقصى المبارك: هو أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين. Kemudian beliau katakan, sebagaimana kalian ketahui bahwasanya Palestina adalah salah satu daripada 2 kiblat. كما تعلمون أن فلسطين محتلة منذ 70 عاما، يقتل أبناؤها ويغتصب نساؤها ويشرد أطفالها
ويهدم ويقصف مساجدها ومدارسها وجامعاتها. Sebagaimana kalian ketahui bahwasanya negara Palestina sudah dijajah semenjak 70 tahun lamanya. Kalian tahu bahwasanya mereka warga-warga Palestina, anak-anak kecil mereka dibunuh, wanita-wanita mereka, perempuan-perempuan mereka diperkosa. Bahkan tidak sampai di situ ibadallah. Sekolah-sekolah, perkantoran-perkantoran, perkuliahan-perkuliahan kusif, yakni dibom tempat-tempat oleh para Israel. وكل يوم يحاول الاحتلال الإسرائيلي اليهودي المجرم أن يحول فلسطين أرض الإسلام إلى يهودية خالصة، يغير أسماء الشوارع ويحول المساجد إلى كنائس يهودية وينشر الفحشاء في أرض المسلمين ويضع رايته فوق المسجد الأقصى المبارك. Dan kalian ketahui bahwasanya mereka para penjajah yang menjajah Palestina, mereka mengganti daripada nama-nama jalan-jalan yang ada di Palestina. Bahkan tidak sampai di situ, mereka para penjajah Palestina meletakkan yang namanya bendera di atas Masjidil Aqsa, dan mereka ingin menjadikan Masjidil Aqsa sebagai kanais, sebagai tempat peribadatan mereka, yakni gairul Islam, selain daripada agama Islam. هل تريدون يا مسلمي إندونيسيا أن يرفع راية اليهود فوق المسجد الأقصى المبارك؟ Beliau katakan kepada kita, hei kalian bangsa Indonesia, apakah kalian terima jikalau bendera Yahudi di atas Masjidil Aqsa? هل تريدون؟ Apakah kalian ingin? ما شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. وأنا أقول اليوم أن فلسطين وإندونيسيا مثل الجسد الواحد. Kemudian beliau menjelaskan kepada kita bahwasanya Nabi Muhammad menjelaskan kepada kita, mathalul mu'minina fi tawadihim, perumpamaan orang mukmin, perumpamaan orang yang beriman di dalam saling mengasihi, di dalam saling mencintai, seperti jasad wahid, seperti jasad yang satu. Dan beliau katakan bahwasanya Palestina dan Indonesia adalah satu jasad. Ibadallah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: innamal mu'minuna ikhwah. Dan beliau menjelaskan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya hanya saja orang mukmin adalah orang yang bersaudara. Wa ha ana ubashshirukum walillahil hamd anna dawlat Indonesia al-'azimah hiya fi muqaddimati nusrat al-Masjid al-Aqsa al-Mubarak wa Filistin. Beliau katakan kepada kalian, beliau membawa kabar gembira kepada kalian bahwasanya bangsa Indonesia adalah negara pertama yang sangat berjuang untuk memerdekakan negara Palestina dan menjaga Masjidil Aqsa. Faqudusiyyatul Masjidil Aqsa al-Mubarak kaqudusiyyatil Masjidil Haram wa makanatihim 'inda Allah wa 'inda an-Nabi wa 'inda al-muslimin wahida. Bahwasanya sucinya Masjidil Aqsa itu seperti sucinya makanah Masjidil Haram, yakni kedudukan Masjidil Haram. فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن نتقاعس أو نتهاون أو ننام عن نصرة المسجد الأقصى والدفاع عنه، فسيسألنا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة: هل نصرتم المسجد الأقصى؟ هل نصرتم فلسطين؟ ماذا سنقول لله يوم القيامة؟ Kemudian beliau katakan kepada kita, kita sudah tahu bagaimana keadaan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Apakah kita diam? Apakah kita termenunggu? Jangan sampai kita sembrono, menutup mata, lupakan saudara-saudara kita yang di Palestina. Sebab nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan bertanya kepada kalian, apa yang sudah kalian perjuangkan untuk Masjidil Aqsa. وقت الاحتلال الهولندي لإندونيسيا كانت فلسطين من أوائل الدول التي دعمت إندونيسيا، أرسلت الجيوش، وكان مفتي بيت المقدس آنذاك أمين الحسيني يدعم
ويساند القضية الإندونيسية في المحافل الدولية حتى استقلت إندونيسيا العظيمة. Beliau katakan bahwasanya negara Palestina ketika negara Indonesia dijajah oleh Belanda, maka negara Palestina mengirimkan pasukan-pasukannya ke negara kesatuan Republik Indonesia untuk membantu perjuangan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia sehingga Indonesia dapat merdeka. Ibadullah. ولقد سألوني أهل فلسطين ذات يوم سؤالا قالوا لي كيف حال مسلمي إندونيسيا؟ هل هم يحبون فلسطين؟ هل هم يذكرون فلسطين أم ينسوها ويجعلوها قضية هامشية؟ فرددت عليهم بصوت الواثقين بالله تعالى مما شاهدت ورأيت من إخواني في إندونيسيا. قلت لهم والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه أن مسلمي إندونيسيا لو أرادوا خلع الجبال لخلعوها، ولو أرادوا أكل اليهود لأكلوهم، ولكنهم ينتظرون الإشارة وسيأتون قريبا لتحرير فلسطين بإذن الله رب العالمين. Kemudian beliau katakan bahwasanya suatu hari pernah bertanya sahabat beliau, sahabat Syekh Amar Khuwailid bertanya, bagaimana keadaan orang-orang Indonesia? Apakah bangsa Indonesia cinta kepada Palestina? Apakah mereka dalam keadaan berjuang untuk Palestina? Atau mereka bangsa Indonesia tidur? Maka beliau jawab pertanyaan-pertanyaan teman beliau yang ada di Palestina. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau katakan apa beliau katakan? Ini kalimat yang sangat istimewa, ibadallah. Mereka bangsa Indonesia, apabila mereka ingin mencabut gunung daripada tempatnya, maka pasti bangsa Indonesia akan cabut gunung dari tempatnya. Dan apabila bangsa Indonesia akan memakan Yahudi, maka pasti mereka akan makan orang-orang Yahudi. Tetapi orang Indonesia menunggu isyarat sampai nanti mereka akan insya Allah akan memerdekakan negara Palestina. وها أنا اليوم أسألكم سؤالا وتجيبون بقوة كي يرى اليهود والكفار، هل أنتم جاهزون لتحرير المسجد الأقصى المبارك؟ Beliau katakan kepada kita, sekarang ingin beliau tanyakan kepada kalian, agar semuanya orang-orang kufar Yahudi mendengar video ini, melihat ini, menyaksikan ini, jawab dengan kuat, apakah kalian siap untuk memerdekakan Palestina? هل أنتم جاهزون؟ Apakah kalian siap? سياب Siap. تكبير Allahu Akbar. تكبير. Allahu Akbar. أنا اليوم أيضا مسرور جدا لأني أرى العلم الفلسطيني بجانب العلم الإندونيسي يرفرف، وهذا أكبر مثال على أن فلسطين وإندونيسيا جسد واحد وقلب واحد في مواجهة الكفار اليهود بإذن الله رب العالمين. Kemudian beliau katakan sungguh beliau sangat gembira karena ketika beliau duduk di sini beliau ada melihat salah satu bendera Palestina berkibar di majelis ini. وأخيرا يا أيها الكرام الأعزاء، اذكروا الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة الجمعة هذه، فإخوانكم في فلسطين لا يشعرون بالأمان، يكونون هكذا يقصف أو يسقط شهيد، فأنتم والله في نعمة عظيمة لا تعد ولا تحصى، فاشكروا الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة الطيبة. Kemudian beliau katakan hendaknya kalian semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat engkau bisa berkumpul seperti ini. Diinginkan di mana di suatu waktu saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka dalam keadaan susah, mereka dalam keadaan tidak aman, mereka setiap hari mendengarkan bom dan setiap hari selalu mendengarkan dan merasakan adanya bom. Setiap hari bom, setiap hari syahid. Alhamdulillah. نعم، أخيرا ننشد القدس لنا والأقصى لنا وكل حقنا والجهاد سبيلنا. Kemudian beliau mengatakan kepada kita, beliau mengajak kepada kita untuk membaca qasidah, yaitu Mas Bela Palestina yang pernah dikarang dan dinyanyikan oleh Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab. Kita angkat suara kita, lantangkan suara kita untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina semuanya. Al-Quds lana wal aqsa lana
وكل حقنا فالجهاد سبيلنا. القدس لنا والأقصى لنا وكل حقنا فالجهاد سبيلنا. تكبير تكبير. بارك الله فيكم ورضي عنكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nah. Baik, selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan yakni nasyid qasidah daripada Sayyid yakni Syekh Ahmad Abdul Karim Khuwaitir fa alaihi falyatafaddal syakarahullah sallu ala Nabi Muhammad. نرشد قمر مع بعض إن شاء الله وطلع البدر علينا بشكل سريع. وأجمل منك يا رسول الله لم تر قط عيني وأطيب منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب وجملك الله بما يشاء. قمرون قمرون نبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. قمرون 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 سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. الله الله وكف المصطفى كالورد ينادي وعطرها يبقى إذا مست أيادي. الله الله وكف المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مست أيادي. الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد. حبيب الله يا خير البراء يا قمرون 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 سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. ولا ظل له بل كان نورا تنال الشمس منه والبدور. الله الله ولا ظل له بل كان نورا تنال الشمس منه والبدور. الله الله ولم
يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنار بنور طه قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.